Amina, lele, Amina. Amina, lele, Amina. Lele, lele, Amina. Lele, lele, Amina. Amina, lele, Amina. Amina, lele, Amina. Yo, lele, lele, Amina. Lele, Amina. Amina, lele, Amina. Amina, lele, Amina. Yo, lele, Amina. Lele, Amina. Merci Jésus. Oh, sifa yake. Oh, sifa yake. Mfwanume wa mbingu, mfwanume wa mbingu. Merci Jésus. Oh, sifa yake. Oh, sifa yake. Mfwanume wa mbingu, mfwanume wa mbingu. Merci Jésus. Ça va ôter. Yes. Bien aimé, na pesi bino sumbote na kombo na Yesu Mesia. Na pesi bino ba shalom, ba shalom, ba shalom. Na kombo na Yesu Mesia. Mbote na libota na nzambe nyonso o bozolanda nga na tango oyo. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Tikate kombo na nzambe tuma masukati na biso. Ko na tongo lelo ezali journée moko kitoko to bandif mana nzambe. Na kati ya 5e jour to na kati ya 5e matinale na biso. 5 morning devotion. Nzambe pambola bino ya mingi. May God bless you. Bien aimé pusana muke awazala ma pembeni ya micro. Pusana vraiment koto atoko mona ateza pembeni ya micro. Yeah. Bien aimé tika sunza pambola bino. Again, God must bless you. Zano ma pusana muke ma pusana ma muke koto. Yeah. Ukati bazana posta koyoka sona yo. Bazana posta koyoka musika, bazana posta ba yoka nini ozoloba. Bien aimé nzambe apambola bino. Beloved, God bless you. Potongo lelo ezatongo moko ya makambo ya minene. Because this morning is a special morning. Ezatongo moko o nzamba bongisi ba surprise da kokamwa. It's a morning that God prepared a lot of surprise. Nde yango wana vraiment na bengisi bino nyonso poto banda ko to débuter vraiment service na biso na nzambe na tongo lelo. That's why I'm calling again all of you so that we must start parce ourselves. que lelo za mokolo moko kitoko makasi.
Because today is really a good day. Sorozana ndeko o pas se connecter na tango oyo partager audio to partager like oyo. Somebody a friend connect himself now. Share this video. Prière oyo rozala prière moko donc e rozala makambo minene. I'm showing you that this prayer is a prayer that you do partager like oyo. Call your brothers and sisters so that we must start together. Because when we are going, we won't wait for anyone. We are going directly. Let God bless you. And the breath that He give us. That's why I used to avant de débuter service. Before I start the service, I used to ask that we must clap our hands to show that we are still breathing and also we are having strength. The one who is not breathing cannot hear. The one who is not breathing, mais tant que oza na bon moi naza kosenga na yo tokobana kobeta maboko mpona lokumu na nzambe na ntongo lelo mpona nzambe na ntongo lelo vraiment toyebisa nzambe tolobela nzambe aza malamu mingi banda ko glorifier kombo na ye banda ko kumisa kombo na ye na ntongo lelo bien aimé commence à élever son nom banda ko pesa nzambe wana merci po enda azali malamu mingi nalobi topesa nga merci pesa nde nzambe merci na ntongo lelo banda ko kumisa kombo ya nzambe banda ko pesa ye merci na pema oyo apesi yo po ete azalaki le bon berger na vie na yo yango bisika ezwami yo matisa mongongo na yo banda ko pesa nzambe wana merci banda kotonda kombo nzambe wana na marso oyo asali mpo na famille na yo na oyo asali mpo na libota na yo yango ozokoba na opesa ye merci bien aimé toza 4 heures du matin bien aimé losambo moko koleka na lelo eza losambo moko ya kafukafu dis à Dieu merci. Commence à prier, dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci pour cette matinale. Ce n'est pas en vain que tu te réveillé. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas dans l'occasion de rien. Tu te mis dans la présence de Dieu. Bien-aimé, disons à Dieu merci ce matin, bien-aimé. Prie in the name of Jesus. Priez au nom de Jésus. Dis à Dieu merci ce matin. Thank God this morning. Oh my God. Dis à Dieu merci ce matin. Dis à Dieu merci ce matin, bien-aimé. Continue à prier. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci, bien-aimé. Prie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, continue à prier. Parce qu'il y a bâti, il y a pouvoir, il y a personne santé. Voilà, vous pouvez merci parce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux parmi nous. Dis à Dieu merci parce qu'il t'a protégé, parce qu'il t'a aimé pour le secret de la vie qu'il t'a accordé. Dis à Dieu merci ce matin. Continue à prier. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Bien-aimé, prie là où tu es. 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 Reconnais la grandeur de Dieu. Mon amour, merci. Reconnais ainsi que la grandeur de Dieu ce matin, de tout ce qu'il a fait pour toi, sa bonté dans ta vie. Dis à Dieu merci pour le travail que tu as donné, pour la santé que tu as accordée, pour la paix que tu as donnée. Dis à Dieu merci ce matin. Ainsi que pour la protection il est en train d'accorder dans ta famille. Parce qu'il est en train de veiller sur ta famille. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci ce matin. Prions ensemble, bien-aimés. Prions ensemble. Merci. Parce qu'il est merveilleux parmi nous. Dis à Dieu merci. Continue à dire à Dieu merci. Zana présence ensemble. Sois dans sa présence. Bien-aimé, la prière à 4 heures du matin à répéter. Beloved, the prayer of 4 a.m. don't used to be easy. Because sleep used to come at 4 a.m. Just so that you must stand and pray. That's why also
That prayer must not be. Il faut ezala pe na tina ezala pe na bit moko. Il faut efficacité nango emonana. It must show. Ozangisa maloba ta kolobela nzambo apesa opema. Let us not even. Nalobi bondela bien-aimé. Continue praying. Bondela. Pray. Ozangisa maloba te na monoko na yo. Don't stop giving out way. So if you are seeing that now you are doing any way to say to him, go back again when you were growing up. Check, you tantôt zalaki mwana orphelin. Maybe you were orphan. Tantôt tu étais enfant abandonné. Maybe you were abandoned. Dis à Dieu merci. Thank God. Malgré d'être un enfant orphelin, even though you were un enfant abandonné, mais tu as grandi en bonne santé. But you grow up in good health. Tu as bien étudié. You studied tu as bien mangé. You eat well. Dieu avait pourvu à tes besoins, maman. God did provide oh, for my everything. brother, my sister. My brother, my sister. Continue à kobondela. Continue praying. Kala bondela, maman. Pray. Après avoir fait merci to mata na dimension mususu. Because after thanking him, we are going to another dimension. Dis à Dieu merci ce matin. Thank him tu this sais quoi? Morning. You know moi j'aime quand tu es en train de prier. Il faut même taper les mains. You are clapping your s'il faut ouvrir ta grande bouche, il faut l'ouvrir. If you must open commence à prier. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Commence à prier. Commence à prier. Tu pries bien, bien-aimé. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Dieu n'a pas besoin de l'odeur de ta bouche. Dieu n'a pas besoin que tu puisses aller brosser tes dents. Mais Dieu a besoin du contenu. Il n'a pas besoin de l'odeur de ta bouche. Ou bien tu puisses pomper le parfum. Nakacha mono wepesa tunga malamu. Zamana posa na ngote. Donna roba nzambe wana. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Na otindi ko to bondela kaka mama. To bondela mama. To bondela mama. Kanengo bondela wana. Na changer na ngaba verset. So lemba ngo to bondela kana mona nko. Alors bien biso etela mokanda Hébreu le chapitre 12. Le verset 14. Il dit, nul ne verra le Seigneur. Il dit, no one will see the Lord. Par le nul ne verra le Seigneur. They say, no one will see the Lord. Sans la sanctification. Without the sanctification. Bien aimé, quand tu commences à dire à Dieu ce matin, papa, je m'approche encore devant toi. God, je viens me donner à toi ce matin. Afin que tu puisses me sanctifier, me purifier, me laver complètement. Tu as Dieu qu'il puisse avoir pitié de toi. Selon ce que tu as commis, selon ma caractère, ce que tu avais parlé, ce que tu avais dit, bien aimé, continue à prier. Ne regarde pas l'entourage. Continue à prier. Ne regarde pas ce qui t'entoure. Don't look at everything. Ne regarde pas. Don't look at your surroundings. Yeah, continue à prier. Continue praying. Tell God. In this morning. Na morning alelo. In this morning. I said, pour pleurer ta miséricorde. So that parce que tu as dit selon tes écritures. Si nous ne sanctifions pas, que nul va te voir. C'est pour cela que nous sommes en train de suivre cette écriture-là qui nous dit certainement que motomoto mono sera les qualités de la sanctification. That if nobody pass through c'est pour cela, avant de sauter les étapes, Seigneur, sanctifie-nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Maman, prie, maman. Maman, prie, maman. Prie. Stop following that. Don't follow. Continue à prier. Continue praying. Oui, demande la miséricorde de Dieu. Ask for the miséricorde of demande God. La miséricorde de Dieu. Ask for the grace Dis à of Dieu, God. je me donne. Tell God you je me donne. In your house, in your family. Quand tu es en train de prier, while you are praying, je vois tout autour de ta maison. I'm seeing je vois un cercle de feu. I'm seeing a circle of fire. Je dis bien.
là où tu es en train de prier, dans ta maison, je vois, je répète bien, je vois un cercle de feu qui ne permet pas aux gens qui sont tout près de toi, ces gens-là qui ont toujours l'habitude de compliquer ta vie, de contrôler ta vie, de mettre des limitations, des condamnations dans ta vie. Je vois ces gens-là sont réunis ce matin. Mais le problème en question est quoi? Lorsqu'ils se réunissent, ils se réunissent certainement. Mais le problème que moi je vois, il n'a pas cette capacité-là de s'approcher là où tu es, là où tu demeures, là où tu dors, là où tu mets ton appui. Il n'arrive pas à s'approcher. Parce que cet effet n'est pas un fait ordinaire. N'est pas un fait ordinaire. Parce que selon les Écritures, la Bible me dit, notre Dieu est un Dieu de feu dévorant. Il n'est pas un simple fait, mais il est un Dieu de feu dévorant. Il est le feu qui consume. Il est le feu qui englobe tout le feu de ce monde. Donc tu ne peux pas s'approcher. Et les gars, t'as Nicolas Santa, Nicolas Soleil. Donc moi, il est plus fort. Donc c'est-à-dire, le feu qu'on a yo, et ça plus qu'un moto au monde à un volcan. Mais commence à prier. Commence à prier. Parce que je sens l'esprit de la... Rebo Shanda Baba. Je sens l'esprit des prophètes ce matin. Je sens l'onction de la prophétie ce matin. Je sens le Holy Spiritual parmi nous. Il y a quelqu'un ce matin que Dieu va pouvoir pour lui. Le 5e jour, c'est l'accomplissement. Quand je vois le 5e jour, je vois les 5 ministères. Rebo Shanda, Mike Rebo Power. Merci, merci Jessie. Mais continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Parce que ce matin, Dieu veut délivrer quelqu'un. Parce que ce matin, Dieu veut intervenir dans un cas quelconque. Je crois ce matin. Je crois ce matin. Rebo Shanda Baba. Reme Rabo Shinda. Bien-aimé, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier, bien-aimé. Bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé. Ce matin, dimanche, eza mususu. This morning we are getting to another different dimension. Tala, soki bakata ko bakamwa pona binzambi nzambi. If they used to cut biso pe to kata na bakamwa pona présence ya Nzambe. Donc so to na kata présence na ye. So comme alobola moto o batie minute ya bombe. Because when also we are in the front of the world. Donc comme kana zero ngain. So mo rebeta boom. Also to do boom. Like a bomb. Kuna bazo sentir. Cette prière aux sala et sans efficacité. Et sans efficacité. Et sans efficacité. Le 5e nuit. 5e jour. 5e matinale. The 5 morning devotion. Bien-aimé, koba na kobondela. Koba na kobondela. Koba na kobondela. Continue praying. Ta mon pepe oyo bandaki déjà na kati ya nuit ya lelo. The wind that et bandaki déjà na kati ya 0 heure. Tina ndenge tolamuka nango. Until when we wake up. Dieu avait tout déjà placé. God did already. Il avait déjà tout préparé. He prepared everything. Today you pray. Today they must feel that your prayer is going up. Pray. Bondela maman. Pray, mother. Bondela maman. Pray, mother. Ndoka 24 heures sur 24 heures. The witch used to witch 24 hours. They don't have time to rest. Even the niggas if they just take a call, that they have to go and even if you are walking, you look for a parking, so that he must take his car. He will look for the hey, you know that way. They have aeroport everywhere. In the bango, in the toilets, na bafulu bango, in the donc bisika somona na bafulu
ozomona wese moko abandonné, ozomona banzete moko mosusu ekolaka bien te na mal forme, donc surtout bisika bongo nde balie de repos na bango. Lelo tokotinda barafale kuna. Today we are going lelo to tokobuka bisika wana lelo. Today we are going to break those places. Lelo eza prière ya supplication te. Today is not a supplication prayer. Il faut pas sentir que ozalaka na Nzambe. Today they have to feel that used to be with a God. Na moni tobondela bien Nzambe papa ale moloto. I see today we are going to pray as the God of Tobondela bien aimé. Bondela. Bondela maman. Pray. Bondela. Pray. Bondela. Pray. La miséricorde de Dieu a la capacité de veiller sur ta famille. La miséricorde de Dieu a la capacité de protéger ta famille. Parce que quand tu demandes la miséricorde de Dieu, tu es en train de dire à Dieu, je veux m'approcher à toi. Je veux être à toi. Je veux marcher selon tes préceptes. Je veux demeurer dans ta présence. C'est ça juste que la miséricorde de Dieu. C'est que moi je demande à Dieu une chose dans la prière. Quand je suis en train de prier, Seigneur, donne à ce peuple les yeux spirituels, afin qu'ils voient ce que moi je vois aussi. Quand ils vont voir, ils vont bien prier. Parce que moi je prie avec joie, je prie avec audacité. Je vois même les chiens en train de courir. C'est pas un chien, c'est un homme qui s'est déguisé en un chien. Mais ayaki na porte na buno ma papa. But she came in front of your house and ran. Today they are going to change form. Not others are having the form of a front. They came in front of the door so that they must put for you. They came to your place so that they must complicate your way. Today they will feel it. They must go up, go down. They refuse. They feel. They must know that you have a God. Nani amazomona insécurité na tongo lelo. Even azobaki akima wapa vanda wapi. Security is not. Boko azomona lekeli. Because what is seeing. Azomona batu musu ya milai misusu ba forme wa comprendre te. People that are tall, that are big. So bimina certain ozali. If you go out of the sector when you are praying with God, in the hour that you respect, you see that it's quiet. Yeah. Mama Bondela. Mother pray. Mama Bondela, to changer dimension. We are changing the dimension. To changer dimension. We are changing the dimension. To mata mama. We are going to up. Mata mama. We are going to up. So mata. We are going up. Yora parole so délivrer so panza. Check that word that is delivering. Yoka parole oyo. Yoka parole oyo. Listen to this ta word. Parole oyo pe so kanda molimo. This word is giving you spiritual anger. Epe so kanda molimo. It's giving you spiritual anger. Na makasi na osa lecture. I'm not strong in reading. Na makasi na otanga. I'm not strong in reading. Menatanga ka o nazomona. But I used to read just the one I'm seeing. Mama tozo bondela. Mother, we are going to pray. Tozo bondela bien. Already you are praying good. Toujours na kati ya Psaume 118. Still in Psalm 118. Na le verset 10 sikoyo. In verse 10. Non, kena ona lingala pe na français. I will go in Lingala and toutes les nations m'environnaient. All the nations around me. Yeah. Au nom de l'Éternel. In the name of the Lord. Je les taille en pièces. I'm going to destroy them. Alors bibi kolonio so ezangani. He's saying all the people that are around me. Oh, eza François Louis II. This is the French of Louis II. François eza clair. This French is David clear. David is saying, he's saying the family or the people that environnement together, entourage. When we are saying about the surrounding, we are saying in anglais surrounding. Donc, environné. So they are around you. The prayer of today is for the surrounding. It's for your surrounding. Who is surrounding you?
is who cycle your life. Lelo prière lelo toke musika te. The prayer of today we are not going far. far. Faut pas sentir. Those people they must so basaba to solo. If they are real people, today now the bed is solo. A peak. If they are real people, today they won't sleep. Dans 5e jour oyo. This 5 days, et vous avez fait 5 jours raté pour nous en mettre dans bango. The 5 days of not sleeping in their bed. Ozo kende. In this 12 days, David a se reconnaître. David is recognizing toutes les nations oyo. All the nations. C'est-à-dire ayebi na bakombo na bango. It means even know their names. Ayebi na batu wana. Even know Mama, those people. ozo ba prophétie. Mother, you have gotten Papa, ozo ba prophétie. Father, you have taken prophesy. You know who used to fight your life. You know that in that spirit, so that you want to sit in your life, so that you must block the document. It must block your health. If he's a chief of an office, you are saying his name and you are dominating his. If it's in your family, you are saying his name. If it's your neighbor, mother, it's take. Mama bondela bisike swami. Oh mother, pray where you are. Pray where you are. I'm angry in this exhortation. I want even to touch him. To touch him strongly. Because I'm seeing that it makes my life de souffrance, 5 ans de malheur, 4 years of suffering, de souffrance, 20 ans de stérilité, 20 years 25 ans sans mariage célibat, 25 years of 30 ans dans le chômage, 30 years in sobriety. Beloved, take him. Touch him. Stand in your bed. Stand in your bed. Get up from the bed. Even when he's reaching you, he's even walking with feet. You also walk and touch him. Today you have to feel it. Pray, beloved. Me, I even sitting, but I sweat. What about you? Today we are taking them. Pray. Bondela mama. Pray, beloved. Bondela. Pray, beloved. Bondela. Pray, beloved. Bondela. Pray, beloved. Takoloka pesa la pema. Check to which pesa la pema. Also, il faut s'engager. To feel that breath, il faut du totisa vraiment. Cardio sport. So you have to put all your strength in on it. Environnement. Today the praise for environnement. You are in which surrounding? It's the surrounding that is causing your life. Maybe it's the people that you surround. Those people that you they are the ones that are clamping the tree of baobab. They are seeing you. They are taking your life. Listen nicely. They took your life. They claim within the tree of peace. They put it in a... They put it in a... Like a house of a bed, in a box. Inside a plastic. So that there is no way for you to move. There's a lot of people. But listen this morning. Listen this morning. You are destroying. You are making that environment fall. Pray. Mother, don't give away. Don't give away. Pray, beloved. Même Bondela commence à couper, commence à écraser tout environnement diabolique qui bloque ta vie, qui complique ton ministère. Maman, regarde bien, tu as autant souffert. Papa, regarde bien ta vie. On t'a emprisonné, tu as traîné dans cette prison. Sors au nom de Jésus. Get out in the name commence à destroy. Start destroying. Tout environnement diabolique. All the surrounding. De quoi longo. The brother is praying with us. Sometimes he gets in, sometimes he goes out. Don't leave the devil to play with you. Constant.
Remain constant. Mama Pondela. Mama Pondela. Mother pray. Il y aura un 11e verset. Listen in the 11th verse. Me, I'm just giving you munition. Me, I'm just giving you munition. Because me, I cannot change in your life. I cannot. When they are giving you when they are giving you the beat that used to do 5 hours, when they are complicating your life, it's yourself that you are seeing it. I'm just giving you munitions. You start shooting. Listen to the 11th verse. Ils surround me. They are around me. They are around me. You are no more breathing. How are you going to breathe in around devils? The devils are around me. La condamnation t'a environné. The condemnation Comment est-ce que tu vas avancer? How are you going to go forward? Comment est-ce que tu vas bien te croître? How are you going to dans la vie spirituelle? In spiritual ça life. C'est David qui est en train de plaider. That is David who's talking. Mais ça, ce n'est plus se plaider encore. Oh, but this is no more pleading là, himself. Là maintenant, c'est déterminé. This is now determination. Arrêtez, il est qui? Say no. They are now around me a lot. He even specified. You see that around me is check what he alors, il m'a enveloppé. They envelope me. They I'm not seeing the difference. But you just want parce to put a precision. Because to surround and to envelope is the same thing. But he just puts precision. He said that me I'm inside the envelope. There's no way for me to go out. Because they close it. You see that old man, that person that close your life, must be today. Regarde-les. Look for them. Take them from the head. Today we are going to we won't leave them the way it's not a supplication prayer. This prayer is even to disturb people. But after disturbing those people, others used to leave the place. That other leave the car. The other of the second world. Check out their running. Check out their running. Mama pona dossier na yo. Beloved, for your documents. Papa pona ministère onzamba pesa yo. Father, for the ministry that they give you. Check out the envelope. Yo na kati envelope. Check in that envelope. Est-ce que yo déjà mona contenu enveloppe bima yango na kati enveloppe? Have you ever see the content of an envelope? Muta writing letter na ye. A person wrote his letter. He put it in his envelope. Close it. I knew you are telling that you are lying to God. For that letter to God, you have to pray your prayer to God. Oh, follow them. That's around them to feel it. Surround them just a small person. Just wake up. They give him a post. They give him a place in the office. Is that complicating your life? You also the child of Jesus Christ. Today you have to feel it. I see stand in your bed, you are sleeping alone. If the bedroom is small, take your bed and put it down. Because if Jacob close even the angel of God. What about the devils? What Joshua even the simple words he closed the angel of the Lord. I'm sorry, Gideon. He closed them with your words. He also closed them with your words. Take them. Free yourself. Free yourself. Free yourself. That marriage must be free. Amen. Amen. Minister must be open. Everything that is yours must be open. Get out in that surrounding.
Check how I sweat. Check how I say. Yes, I'm getting out. If you are inside, maybe it's going to close your prayer. If you are someone that you are not free, get out. Because if you are, if the prayer get, because if you did that move, you can beat somebody. Pray. People are singing like but if you me, I'm moving. Environnement diabolique, sorcellerique, environnement de liens, de condamnation. Maman condamne-les, maman destroy, maman détruit, maman casserango, cancerango, tellement. On est là. Don't give away. Don't give away. Because of that environment. You a big person become like a child. They make you like a horse. They make you like a horse. Take them. The things of spiritual life. It's when they start. They menace. When just you beat, you also take them. Oh, take them now nicely. You are just praying. Do you know it's the temple that they are feeling? You are just praying. Some are running. If there's a major of way is running away. 11e verset. The 11th verse. Even in the 10th and the 11th, David did not feel afraid. He said, I would determine to tie them. Papa, the prayer of today is what? Tie them. I used to be happy when you are seeing sister, if he's talking to if that person is talking, you see our sister of the world, they used to be happy. You will start with the nails and you determine your life. You tie them. You tie them in peace. You tie them in peace. Start tying his bad way. Mon frère bien-aimé, tu es en train d'entrer. My brother, you are coming, you are getting out. Tu es en train de se connecter, mais tu es en train de quitter. And you are getting out. Cette journée était que pour toi. This day is just Je for you. m'adresse à vous qui me suivez là maintenant. I'm talking to you that are following me now. Remain in the place of the Lord. Merci pour l'amour, c'est signe de vie. Vous comprenez? Thank you because I see you understand you. Continue praying. Ton appel si tu lis à comprendre. Aujourd'hui c'est pour toi maman. C'est le jour que Dieu veut te délivrer. Maman continue à prier. Quand tu es en train de te connecter, tu es en train de donner le diable le pouvoir. De te faire rater d'autres choses. Taille ces ennemis là. Tie them, destroy them, break them. Sweat even. Je suis transpiré, bien-aimé. I sweat even. Parce que moi aussi, j'ai besoin de monter. Because me also I want to go up. J'ai besoin de voir les changements. I want also to see the change. Nous tous, nous sommes en train de chercher. All of us, we are looking. Bien-aimé, Bondela. We love pray. Bondela, 5h10, bien-aimé, Bondela. Bondela, destroy. Pray, destroy. Détaillez, bango. Tie them, destroy them, break them in peace. Psaume le chapitre 118. Psalm chapter 118. Le verset 10 à 11. Verse 10 until 11. Ce verset nous dit que elle m'a environné. He came around elle m'a enveloppé. He enveloped me. Au nom de l'Éternel. In the name of je the Lord. crois que cette matinale, I believe that this devotion, les démons de l'environnement,
les démons de la stérilité, les démons de complications, les démons de blocage, les démons de la stérilité, les démons de ceux qui ont mis en forme nini. Ce matin, live my life. Live my life. Oh, mata bien, maman. You are going up well. You are going up well. There were people that you could see them. This morning I could go to his house. I put them in the way. But since it's just the spirit that is getting inside the people, you have to beat them with words. You thought that when Satan Jesus take him with words. He takes the devil with words. The word that you are saying is the one that you are closing in. Pray, beloved. Pray, beloved. Pray. I'm not even seeing the time of, because that because it's the one that sees when I was in life. They were looking for killing. When I remember all those I was even touching in his t-shirt. Bien-aimé, continue praying. Bien-aimé, clap your hands up. Beloved, clap your hands. Lift your voice. Lift the voix. Start making them more fun. This word even in English surround one. That surrounding them. Don't give them access. They reign alone. De contrôle. Les caméras cachées. Ta vie n'est pas celle que tu es là maintenant. Prends l'autorité, prends l'autorité, in the name of Jesus. Prends l'autorité, prends l'autorité. Ne donne pas l'accès. Ne donne pas l'accès. Bien-aimé, détermine-toi. Bien-aimé, frère, ça m'a pas mbola yo. Ça m'a pas mbola, frère. Merci pour vos présences. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, prends l'autorité pour ta vie. Take authority for your life. Bien-aimé, beloved, bondela, pray. Bondela, Pray. Bien-aimé, na sokonde na motoki. Beloved, I see that I was determined. Sois déterminé ce matin. This morning. Sois déterminé ce matin. Bien-aimé, look at them. Look for them. Look at bango. Look for them. Look at bango. Look for them. Ata langue est compliqué. Even if the language is a problem. Que Dieu te bénisse. Parce que ce matin, il est en train de te délivrer. Je vois que ce matin, c'était que le matin pour les frères. Parce que je vois que les frères qui se connectent, qui sont en train de prier avec nous là maintenant, en direct. Aujourd'hui, les hommes s'est déterminé. Ils ont dit que enough is enough. They say trop, c'est trop. Les lotos bon de là. Today they are going de mon environnement. Ngate Bible ndezoloba. Surrounding them. It's not me. It's the Bible ndezoloba. Bien-aimé Bondela. Beloved, pray. Bondela. Beloved, pray. Dans la so prière moi style la lelo. Ngana aussi avec avion son lelo. Me have finished. Bien-aimé so bimisa milo na motema. Beloved, remove that sword in your heart. In a time of praying, détermine-toi, bien-aimé. Be determined. Détermine-toi, bien-aimé. Be determined. Misuba la mungi va comprendre te. Others are waking up and don't know. In this house, what they are seeing bombs are being beaten. They were a whole lot came out today. So that he must go away. When you are just going, combat na bondela. Prêt.
Bien-aimé, commence à intercéder pour la vie de tes enfants. Start praying. Start interceding pour le ministère que Dieu t'a donné, bien-aimé. For the life of your children. Bien-aimé, bon de là. Pray. Bon de là. Pray. Hey, Yahweh. Bon de là. Pray. Bien-aimé, le 12e verset nous dit ceci. Beloved, the 12th verse is telling us J'aime that ses paroles. he like his way. Elle m'a environné comme des abeilles. Like Bien-aimé, David dit ceci. David is saying, David est raboché terrible. David is plain like this. David explique. Il dit ceci. He's saying Ils that. m'ont environné comme les abeilles. Yes, come around me like bees. Alors, miel. They are those ones that used to be around. Les démons qui te relâchent pas là comme les abeilles. Those devils that don't poursuis-les, ne les relâche pas. Follow them, don't leave them. Pray. Pray. Bon de là. Pray. Bon de là. Pray. Tala baebi ke ozana tongwa lelo. They are seeing that you are. Poursuis ces démons-là comme les abeilles, ne les laisse pas l'opportunité. Don't give them opportunity. Bien-aimé, prie in the name of Jesus. Pray in the name of the Lord. Yahweh, bon de la ndeko nangana kombo na Yesu. Pray in the name of Jesus Christ. Hey Yahweh. Oh God. Alors il s'éteignent comme un feu d'épine. They stay like a fire of pick. Tala, ebina manzube so pelisi moto. You see the pick if you moto wana so adira mulaite. That's why I don't use to take because they are. Mais il dit les démons là vont s'éteindre comme les feux d'épine. But he's saying that. Merci papa, merci maman, que Dieu te bénisse. Thank you, man. Les papa là, frère. Na désordre. Pour comprendre la réalité des vies. Bien-aimé, pray. Bien-aimé, téléma. Autorité, ya papa. Take the authority. So nazara boxer à molimo misu ba kwa bakao ero. If I was a boxer of spirit, so ne baka mouvement molimo misu ba so mushimba ta ero. If I could know the movement of spirit, I could comprendre na otala mateso ona leki na ngona vie. Because I'm seeing the suffering through I was passing through. No tande ba compliquer ministère na nga oyo. I'm seeing the way they have complicated my faux accusation. My way. Na makamu musu alukuta bo bebisa la reputation. Lying for Pray, beloved. Na mona kwa mtu interpréter bien te. Posa nga mona lo baranga ngona pasola yango. I just feel like myself and my study that didn't. Bona mona prière bese nga fona kanga. I'm still like this time over I want to close. Yango mona nga Mardosha mona mo eta gata bilamba lati basaki. That one Mardosha made up. Apakoli centre ne longi. Cut his clothes and. Bona nini fans apambola yoleza mukulu ba frère. Non, mon frère, sorte brothers today. Frère, pray in the name of Jesus. Brother, pray. Continue à boucler, à détruire l'ennemi de l'environnement. Breaking the devil of surrounding. Bien-aimé, prie dans ton langue, mon pray in the language that you see you are free. Ça m'a pas ça, ma gros dictionnaire. God doesn't need détermination. God just needs determination. Après prière, on peut s'en testimony. After this break, on peut s'en testimony. You give a testimony. On peut s'en testimony. Eh baba c'est le beau chanda. Bien aimé, récupérer bango. Beloved, take them récupérer bango. Récupérer bango. Take them out. Continue à prier. Aujourd'hui, les petits démons là vont fuir. Ces petits marabouts vont fuir. Ces petits magiciens vont fuir. Ces petits féticheurs là vont fuir. Les démons de l'environnement vont fuir. Les démons de contrôle vont fuir. Les célibats vont fuir. Les condamnations vont fuir. Les liens vont fuir. L'autorité diabolique vont fuir. Eh, baba, c'est le beau power. On est là.
bondela. Pray. Brother, God bless you. God bless you because you connected yourself again. Today is the day of prayer. Because prayer just looks for people that are strong. Those people that have a big punch. That if they punch you, feel that your prayer is the prayer of destroy. Beloved, pray, destroy him. Take authority. Take authority. We wake up in 4 a.m. 5 heures. We reach at 5. Dans 5 heures, il faut pas sentir. It's 5 they have to feel. On a monté 5 personnes là en ligne. I'm seeing also 5 people online. Bondela. Pray. Bondela. Pray. India. Today is giving alors up. Il It's saying relax. alors il espace He said, give a little bit. Continue giving. Enchaîner. Continue. Enchaîner. Continue. Don't sleep like a stupid dog. Like a snake that eats something. Even if you touch him, he won't wake up. You won't wake up. Autorité. Take authority. Oh my God. Oh my God. Nazolanda, nazosimba, nazokanga, nazobotola, nazobebisa. Tala soki kamera etambola na mutu mena otambola na yango. If this ngena landa, ngena kanga, ngena botola, ngena simba. Bien aimé bondela. Bondela bien aimé. Hey beloved. Hey. Koba. Continue. Koba Continue. Bondela. Pray. Autorité. Autorité, maman. Biga mikondo. Bondela. Landa bango na pays ozali. Même si tu es en Afrique, même si tu es en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie. Maman, ça sent environnement wana. Tellement l'environnement wana. Katsinem. Ukayango. Si l'environnement n'est aucun yo. Le lien de condamnation de cet environnement. Katsinem. Destroy them. Ebisayango. Destroy them. Bondela mama. Pray. Yosana Abidjan. Ozana Nigeria. Ozana Congo Brazza. Ozana Angola. Ozana Zambie. Ozana Canada. Ozana États-Unis. Ozana France. Ozana Madagascar. Na sepandenge zobondela. No sepandenge zobondela. Eh baba c'était le power. Bondela au nom de Jésus. Bondela au nom de Jésus. Banda kobebisa. Bondela bisike swami. Bondela bisike swami. Telemela yango. Telemela environnement wana. Autorité. Et le 5e jour. Journée remplie de puissance. Bondela maman lembisate. Pray, don't stop. Otala voisin na yote. Don't look at David a dit au nom de l'Éternel. in the name of Il y a tabaye le kola babei. Even if they come like Ata pela ki lokola moto so pela likola be pin. even if they become like Abi tango na ko éteindre, tango ba ko zala éteint. when they will be off. Tango ba koma off. When they will be off. Abi na ko taye pe bango. I'll die there. Donc David otambo na mettre riban. So David is working with a David atambola ki na mesure. David were working with Nebi forma mesure atambola ki na I ngote. don't know the form of Kwa zolo ba ko taye bango en because pièces. he said he's going to tie Donc David them. azalaki na tapala sur maçon. Maybe we're having Merci frère, le ça mukolo frère. Ba frère lo ba Yes, the day of tomboki. the brothers. The Ba brothers frère lo ba tomboki, ba brothers frère ba today are tomboki. angry. Bien-aimé You bondela. have prayed. Bien-aimé You bondela. have prayed. Bien-aimé toti kasi to pesa Today we accepter. don't give access. Ebo shanda baba. Bien-aimé ko bana bondela. You have continue praying. Ko bana bondela. Continue praying. To kata.
No. Tokata. No. Tokata. Sous this law. Pour continuer. Who continue. À consentir. They will Bien-aimé feel. Bondela. Yes. Bien-aimé Bondela. Yes. Frère de quoi télémagi obinga na This bima na brother, ngai this te. when he stayed. Ko bandoki They ba want to go condamner up vie na now. ngai. Because this. Ko bandengo ba kanyi na bango vie na ngai. They close my Abinga life. na otika te. Me, I want Abinga na stop. otika te. Me, I want Bien-aimé stop. lo sambo o batu ba mona loboko nango bazali. Brother, this prayer. Yo kozala parmi batu wana. The eyes. This morning. You also must be through those people. Let me believe my God. Beloved, roi mon Dieu. Nazoebisa yo. I'm Nazoebisa yo. telling you. Nazoebisa yo. Telling you. Bien-aimé kobo na obondela. Du psaume 118. Psalm Du psaume 118. 118. Du psaume 118. 118. Psaume 118. Psalm 118. Verset ezali. This verse is Na power. in Na power. power. In power. Na power. In power. With Na power. 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 Na power. Power. Pray in the name of Jesus. Pray. Panda Pray. kopebisa. Start Mama nanga destroying. bebisa te. Destroy. Tana 5h30 o koba na obondela. In this. Namo tokata na biso rapole bi. Half past 5. Tokata na biso rapole mi. Because you are getting Frère tired. walipite. No, this brother is Frère not atikali tired. ka constant. This brother is Frère constant. atingami na prière oyo. This brother Abi oyo eza prière na He ngai. said, this prayer is Mama oyo atingami abi oyo eza losambo na ngai bareketi nga alinga nde yango this oyo. is the record that I like. Natala kota famille ya papa. Let me look in the family of my Natala kota father. famille ya In mama. the family of my mother. Natala bademoiselle I Esther. was looking the devil Nga na of otika te. Oh, me, I want stop. Olanda baonti na I suka. follow them until they eat. Bien-aimé bondela. We have continued. Bondela. Continue to pray. Bondela na kombo na Yesu. In the name of Jesus Christ. Bondela. Pray. Bondela bien-aimé. Pray, beloved. Bondela Pray, beloved. Bondela. Pray, beloved. Dafuka mona ke o bondela ki. They must see that you Bondela mama. pray. Pray. Bondela na kombo na Yesu. Pray, beloved. Bondela na kombo na Yesu. Pray, beloved. Na suka na 12e verset. I will stop in the Na suka. I will stop. Na nga presse te. I'm not in a Na nga presse te. hurry. Na ki mambango te. I'm not running. Na ke na verset moko sima na moko. I'm going one by one. Na ke ne one by one. I'm going one by one. Na ke na nga slowly. I'm going slow. Na ki mambango te bien I'm aimé. not running. Te na ti kwa avec appétit te même to I kata na want biso to kotoyo. move appetite back Bien aimé bisike swami yo. where you are. Obondeli malamu. You pray good. Obondeli kitoma Pray asi. very good. Bien aimé bando tonda oma nzambe Now wana. start glorifying the name of Bando God. tonda ombona ye tonda ombona Yesu. Start glorifying the name of Bando God. pesa ye matondi. Start glorifying. Bando pesa ye matondi. Start glorifying. Bando pesa ye matondi. Start glorifying. Yebisa yawe. Tell Yebisa Yahweh. yawe. Tell Na Yahweh. ye pana yo. I came Na ye to kogumba mela yo. Na ye kopesa masanjoli. Bona manso o sanga tongwa lelo. Oh frère azongi for lisusu. all that you have done. Frère mabilona otika na ngate. This brother Frère azopesa nga semonde azobondela. This brother is giving me a Frère azopesa nga semonde azobondela. This brother is Mon giving me frère, que evidence. Dieu te bénisse. My brother, God bless you. Je ne peux pas citer ton nom. I cannot say Mais tel que tu es habillé avec un polo de jaune, since you are avec un pantalon de chocolat, with a yellow, mais que Dieu te bénisse pour ta persévérance ce for matin. your perseverance. Bien-aimé, adore ton Dieu. Beloved, adore your Élève God. son nom parce qu'il a tout fait ce Lift matin. his name because you have done everything. Ainsi que pour la victoire qu'il nous a And accordée. also for the victory that you have given us. Quand tu es en train d'adorer Dieu, While you are adoring God, il y a pas lobby to kuta na susu. know that what will Repose be date maman. there's no Lobby kaka time to for kutana. rest. Tomorrow Yo so again, monika 13 là. if you just see Ata ba compliqué ba pareil yo even zela if kaka. they complicate, Yo wait. zela chunga mbele sana. You just wait. Osala presete. Don't be Adore hurried. Dieu. Adore God. Adore Dieu. Adore God. Adore Dieu. Adore God. Adore Dieu. Adore God. Adore Dieu. Adore God. Élève Dieu. If Élève you Dieu. lift the Lord, Élève Dieu. lift the Lord, Élève son nom. lift his name. Loto kanagi bango. Today we really want Ba men. mesanagi meloba sutuki. They have get used to Bien-aimé, day. prie. It's the Namoni day vous that interprète lembi ya I didn't soto see bondeli. that Ya soto bondeli vraiment. Today we pray. To bondeli. We pray. Bamoni biso bafuna They tongwa see us lelo. that we are crazy.
Poto bonde na degra souffrance au monde. Na degra obstacle oye comme la biso. Bien-aimé, adore Dieu. Adore God. Adore Dieu. Baba Chanda le boss. Baba Chime le boss. Baba. Bien-aimé, adore Dieu ce matin. Dis à Dieu, thank you my Lord, parce que tu as commencé avec moi comme alpha. Thank the Lord because you have started with me. Where was Otigade? This man is not living. He give me a appetite of prayer. They really put it. I want this. Beloved, Mama open a telephone kaka boy. Abi na titi. He said, I want stop. Bien-aimé, Beloved, pray. Bien-aimé, adore Dieu. Adore Dieu. Adore God. Adore Dieu. Adore God. Quand tu es en train d'adorer, acclame pour la gloire de Jésus. Acclame et pousse des cris de joie. Acclame, 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 acclame. Élève le nom de Jésus. Beta maboko piga mikono. Beta maboko, beta maboko, lift your voice. Adore Dieu, clap your hands. Beta maboko, pousse des cris de joie. Parce que ce matin, Dieu a pourvu. Parce que ce matin, Dieu s'est manifesté. Parce que ce matin, Dieu a pourvu. Bien-aimé, acclame, acclame, acclame. Piga maboko. Beta mikono. Beta maboko ponzamba longisi yo. Na partie bitumba tongwa lelo Dieu a pourvu. Faites des signes de joie ce matin. Faites des signes de joie ce matin. Merci mon frère. Atikite, oh frère Linda. Adam Linda, que Dieu te bénisse. Parce que tu as bien prié aujourd'hui. De telle manière que tu as prié le frère Linda, Adam. Le frère Patrick, que Dieu te bénisse aussi. Patrick et Shadrach et Pierre. Que Dieu te bénisse. Mama Blessing. Mungu mibariki. Zamba bambolayo. Pour votre présence. Aujourd'hui, vous avez très bien prié. Vos ennemis sont par terre. Sont tombés. Manifestons des cris de joie. Aïe, 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 aïe. Oh, frère Linda, que Dieu te bénisse encore. Que Dieu te bénisse encore. Je sais que ce matin, Dieu a coupé des liens. Et je sens que tu es en dehors de Namibie. Merci. Je vois une porte qui est en train de s'ouvrir dans ta vie. Le frère Linda, je insiste. Dieu, il est en train d'ouvrir de grandes portes dans ta vie. En suivant la prière que tu as faite ce matin, j'ai vu la main de Dieu se manifester. Et aussi, j'en profite en dire, je suis en train de voir sur la vie de Maman Blessing que Dieu veut le surprendre dans cette année, sur cette fin de l'année. Je pensais que tu allais dire Amen pour la gloire de Jésus. Parce que je suis en train de comprendre. Dieu veut te surprendre. Yes, frère Linda, yes, Rebo Shanda. Rebo, je crois à la puissance de Dieu ce matin. Je crois à la puissance de Dieu ce matin. Et je vois la maman qui est avec nous ici. Et la petite sœur en plus. Je vois Dieu, il est en train de souiller ses larmes. Je pensais que tu allais dire Amen pour la gloire de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien aimé, je vois que je vais couper ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyons toujours connectés dans le même heure. 1 heure avec Jésus. 1 heure avec Jésus. Partagez ces liens. Invitez vos frères et vos sœurs de venir prier avec nous dans cette page. C'est ma page personnelle. Si vous avez des requêtes, des questions à poser, posez-les pour la gloire de Dieu. Bien aimé, ce matin, oh, je cherche le frère Patrick, il est où?
I'm looking for Brother Patrick. Where is Je he? cherche le frère Patrick, il est où? I'm looking for Brother Patrick. Where is Où est he? le frère Patrick? Where is Brother Patrick? Frère Patrick, je suis en train de voir un nouveau Brother contrat Patrick, devant I'm toi. seeing a new Je contract. suis en train de te chercher. Où I'm es-tu? looking for you. Where are Olukelanga you? frère wana ye. Look for me, that Azo brother. raté ba blessing na tongwa lelo. He's missing his Olukelanga blessing. frère wana. Look for me, that Azo brother. luka frère Patrick Shadrach Pierrot. I'm looking for Brother Patrick. Yende nzamba zo fongola kontaka sika pona ye. Is it that God is opening a new Merci le contract? Dieu des esprits des prophètes. God of spirit Le of Dieu prophets. des apôtres. Oh my God, thank God you of my Lord, thank you apostles. my Savior. I belong to you. You are my confidence. Oh Rabo Dieu m'a Shanda. confiance. Yebo Sete Rabashinda. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Have a Bonne good journée day. à tous. Good day. C'est votre simple instrument, It's just votre simple your frère, brother, le frère Paul Bouakassa, Brother Paul accompagné Bouakassa. avec son fils bien-aimé, Jérémie, In- qui in m'a bien company interprété with ce matin. Son Jeremiah. Aujourd'hui, Nimbita Lali Pongite. Today he did his Le lot thing. interprété qui He toko. did those. Tobeta maboko Today kwa le he- kumu na he Nzambe. translates Acclamons good. pour la gloire de Clap, Jésus. let us clap for the Acclamons pour la gloire de Jésus. Lord. Manifestons Let des us cris clap de for the joie. glory of the Lord. Manifestons des cris de joie. Manifestons des cris de joie. Parce qu'il est merveilleux. Le comparable Dieu. Le comparable Dieu. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Si vous avez quelque chose à If there's faire something to do pour ces pages, for this pour page, ces ministères, for this ne ministry, manquez pas de les faire don't pour que miss la to do gloire it, so ne that the sonne glory pas Nzambe na must biso. be to the Que Lord. Dieu vous bénisse. Partagez ces lignes. Share this link. Partagez ces liens. Show this link. Partagez ces points d'accès. Share this. Cette prière, This. nous allons le continuer jusqu'à la fin de l'année. Même si je suis voyagé, même si je me suis déplacé, je vais toujours continuer à afficher le programme, l'horaire de prière. Donc, c'est-à-dire, soyons connectés, soyons ensemble pour la gloire de Jésus. Et bien aimé, surtout frère Linda Ndabonde Lelo. Hey, frère Linda Nzapambola yo. Mama sagesse abeta maboko. Lona mama oya mesangola na mbetu na libende wane denda wana. That's what I get you. Atelemi azobonda na chambre. Azobeta na maboko. Age Dieu vous bénisse. Na tibi on a posta na kati.